HangRai shalo HangRai tero tini obono saimano hagrangino HangRai ter HangRai shal hengkeno tini paithakni kebuni mapha thimani obahairokno osti khiklaye nairukmu nairigraye tuima dungurok khiklai leirayu tini o tuima dunguro thangi sogika mantri Bikash Debbarma Dolly Reang tei logewo thangi sogika Orbuk Tipramotha Block President Bikash Debbarma Akusungrok Thangino tini o tuima dungurni borjatri tongnai rokno tei thangnai rokno kahamke tongnani chanani abti rokno tuino tini thangi visit khaimani mangpli nukjaki phaika tini tuima dungurni mangpli obono sawi khanarika taibo tini Travel Welfare ni mantri Bikash Debbarma o kokrokno saka jeng jotono bosor aikakai bosor thangkakai jeng buma bupa keboba tini sajak sajla rokkama jago o sajak sajla rokkama jakmani aba hairokno jeng paithakni nairukmu ripayu tuima dungur raima saimani tuimawa hinino tini sawi khnarimani mantri Bikash Debbarma tebo sawi khnarika o jaga thangi manjaknai Dolly Reang bahaino bahaino sai khnarika nasikdi jeng kahamke tisawe chini laibuma sri city hukum mukumorokno kahamke khainani nangnai naraknani nangnai haikesi chini o sri city hukum mukumrok tongriknai hinino tini Dolly Reang bahaino okokrokno samani tei logewa thangai sogika Bikash Debbarma korbuk Tipramotha block secretary bahain tini okokrokno saka jeng obahaikeno keboba tini haksal mano phaye tini buma bufani bikreng khiunani phayu o tuima dunguro obahairokno kahamke tongnani chanani abuti rokno sep sap nani bagino jung tini o jagao phai sokpaikha tuima dunguro hini bahaino bahaino tini sawi khanarika amcheni lukurokni buskango ম্যাডাম টিটিডিসি ম্যাডাম আছে আর সবাই আছেন আমাদের যে কাজগুলি 10 তারিখের মধ্যে আমরা কাজ শেষ করতে হবে এবং এই মেলাকে আমরা সাকসেস করে তুলতে হবে আমাদের এই মেলা আসাম মিজোরাম সারা নর্থ ইস্টের মানুষ আছে আমাদের এই মেলার মধ্যে গত বছর আমি শুনেছি একটা ওই বাংলাদেশের লোক অনেকে এসে বর্ডারে একটা ঝামেলা হয়েছে গত বছর আগের বছর না এবার পরিষ্কার আমরা বলবো যে কোনো যাত্রী যেমন না আসে বাংলাদেশে যদি আসে আমাদের এবার বাংলাদেশ আবার ইন্ডিয়া আমাদের মানে বন্ধুত্ব একটু ভালো না তার জন্য बीएसएफ हम लोग को 2 साल पहले आया था बांग्लादेश से जो हमारा पूर्णति उन लोग थोड़ा झमेला हुआ था नहीं आना चाहिए हमारा बांग्लादेश से का रिलेशन भी अच्छा नहीं है अभी इंडिया के साथ इसलिए पूरा टोटली बंद होना चाहिए सबको अनुरोध है टाइमली काम खत्म करना है वो मेला को सक्सेस करना है जो करना है 10 तारीख के अंदर में काम खत्म करना है यही मेरा अनुरोध है ये मेला सबके लिए हमारा यहाँ पे सब नॉर्थ ईस्ट में आता है जो यहाँ पे धर्म जाति सब मिलके है मेला हम लोग का अच्छा करके ये क्लियर होगा अच्छा होगा ये मेरा मैसेज है सबको धन्यवाद है नमस्ते खुलुमकर আমরা তীর্থমুখ যে মেলা করে অ্যাকচুয়ালি সৌন্দর্য দেখার জন্য এই তিনটা পাইপ যে আমরা দেখতেছি আমি কতবারও বলেছি এটা যাতে কালারিং হয় এটাই আমরা সব আগরতলার লোক বা অন্যান্য জায়গা থেকে আইলে আমরা ফার্স্ট আইডেন্টিটির মতন এই পাইপটাকে দেখা হয় তো আমি গতবার আরটির এক্সিকিউটিভে ও আমি এই কথা বলেছি তো এটা একটা দেখবেন আরেকটা হলো ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট প্লিজ এটা আপনারা নোট করেন আমাদের যে এখানে 3-4টা বিল্ডিং পুরো ড্যামেজ তো আপনারা কি লাগে এটা সরান না পারমিশন কি লাগে দেয় না গতবার আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারও আছে এখানে ওনাদের সাথেও আমরা গিয়ে ওই জায়গাতে আমরা ভিজিট করেছি কেন পারমিশন দেন না যদি কেউ এখানে মারা গেলে এটা রেসপন্সিবিলিটি কে থাকবো আপনারা কত ফান্ড এখানে রিলিজ করবেন এটা গতবারও আমরা মিটিং এ বলেছি
এটার জন্য যদি এই 3-4টা পদ যদি আমরা ইধারে যদি এখন ছড়াই স্পেস বড় হইব, স্পেস বড় হইলে কি হইব দেখতেও সুন্দর, মানুষ অনেক জায়গা থেকে আইলে যদি আমরা জায়গা দিতে পারি, এখন জায়গাই দিতে পারে না। তো এটা প্লিজ আপনারা অনুরোধ করেন। আমি অলরেডি রবীন্দ্রনাথ নাথ স্যারকেও আমি এই ব্যাপারে আমি চিঠিও লিখেছি, ইলেকট্রিকের জন্য আমি চিঠি লিখেছি। তো আরেকটা হচ্ছে এখানে আমাদের बीएसएफ के थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, इस बार मेला में अभी जो इधर से कुछ हम लोग को तो मालूम नहीं है, फिर भी आप लोग की तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बांग्लादेश का लोग हम लोग का ट्राइबल जो एसटी कैटेगरी जो भी हो वो आ सकता है इस बार ना क्रोस है, वो भी थोड़ा आप लोग थोड़ा हम लोग को क्लियर करिए। नहीं, ये जो आपने पूछा कि बांग्लादेशी आ सकते हैं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना, इट्स नॉट इवन लीगल। तो लीगल ही नहीं है कि हम बांग्लादेशी को आने दें। तो अगर ऐसा होता तो हम बॉर्डर पे बैठे ही क्यों होते? तो हम उन्हीं को रोकने के लिए तो बैठे हैं। तो वट एवर इट इज़ द इवेंट, मतलब रेवेन्यू जनरेशन इवेंट है, लेकिन इट कैन नॉट बी अलाउड। बांग्लादेशी इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेशी नेशनल्स कैन नेवर बी अलाउड। Jotono Kulungka, we love Happy New Year 2026 Paitongo. Oh Happy New Year, Chini Bagwi Wansum Katal Toway Paiton, Chini Katalai Menati Bukarak, Toway Paiton. Jotono Sakaham, Hankahan, Chini Tamu Kaham, Toway Paiton, Chini Happy New Year, Odo. 2026 जिनि लोगो दिप्रासारनि बागै भबिष्यत गाहाम तबय फायथों जतन हामबाय खुलुमबाय।